मंत्री समझते देखी क्या काई ये तो देखी तो अच्छा थोड़ा आपको काम और पूरा खुला मेरी कर दो जल्दी नहीं से कपाई कर दे ये हो काई ने कर प्रसाद जा जल्दी जा नौकर तो एक सफल पर ओ बोले अपन को विवाह पत्ते रखी 어무세서 이 나라 얼음생으로 번처럼 해거라 세상이야 सुमति ए सुमति अरे कुआरे से तमे चली गलो सुमति ए सुमति अरे मोटा बेकुलिया सोए नहीं तमे कुआरे से चली गलो सुमति ए सुमति ओ मोरे स्नान करिया पाई जाई मनुष्यर कामना स्तरटा कमी कमी गला परे ताको ए संसारटा सुंदर लगे मोर मनस्कामना पूर्ण होना दिना ठुरु मोर आ केही शत्रु नाहंती समस्त मोर मित्र परि लागंती ए सब संभव हो पारि से महाकाल शिवक पाई ए पुओ हेउची मोर भूत भविष्य वर्तमान ए धन ए अरे आ मो कोलकुआ मु तो पिता डाकुची आरे धन मो कोलकुआ मो पर मुंड नाही ये तो कोई मुंड काटी नहीं चाहिए सुमति ए सुमति अरे क्या करा सीधा आ ए भाई अरे मुझे वापस रखो चलो चलो देखियो तो मैं पुओ को थोड़ी पार्टी करबो ता को के सुई तो पड़ी चला ना हमरा को सुई दिए अरे दियो अरे दियो ना कोची दियो हमरा को सुई दे ता आप दे जो बता अरे दियो ना डाली सुमति को सुई तो पड़ी से हो कांधी बने सुमति से हो कांधी बने तमे सबुटी दबाई आदको चाली जाई कौन मैं काहे केमती पागल भरा तो बाताल तो कुछ कहला मो को तो दियो मुसवाई देबी तापर जे जो कथा अरे दियो मो को भाई सुमति कैसा घुमत आसी हम पूरा मुंडला को काटी दे जाएंगे Sorry.
ପୁଅ ଆମକୁ କେମିତି ଲୁହର ସାଗରରେ ବସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। Se deja una calle. Puta con esta de patini. Diablo, una falsada, diablo de nene. Puta con caca de calle. Caca de. Caca de. Caca de. कही ना राजा अरुण सिंह निश्चय दिन ना दिन तुम्हारी आसबि निकले आउ तो दिन मुंड पिटी कांदु थिबो ए अयोध्या दांडे तमे छळ न करी मो पुआ को मारिचा मु आजि तक राजा लोभटा होउची महान शत्रु पापटा होउची मृत्युर कारण आउ तुमे अयोध्या राजा होई ए निरीह प्रजांग उपरे एमिति अत्याचार करिवो आइ राजा नाइ 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 तुमे हो सभा बुद्धिज्ञानी विवेकमा पंडित आउ तुम पते क्रोधता समा सभा पाउनी राजा समा सभा पाउनी तमे छळ न करी मो पुआ को मारिचा तमे बसुना संसारले निया लगाई दैचा ओहो तमे निया लगाई दैचा आइ राजा मु तम सुना संसार निया लगाई नाही तू हौची कापालिक कपाल देखि मु सब जानी पारे तुम्हें निश्चय गोटे काम कर आओ ए अयोध्या नगरी निश्चय हसी उठिब तुम पुत्र को तुमर शत्रु बध करिछि बध तू निज आखिरे देखि आसिछि हातरे झुला धरी तुम पुत्र शिशुर कटामी गोटाକୁ ନେଇ अयोध्या दांडरे चाली चाली जाइछि कौन राजा आओ जाओ देखिबो नहले बुरी जीव तुम वंश से सन्यासी आम पुत्र को नहीं कौटी रखिछि जाओ निश्चय से एक कोटी फूल तोलुथिबा फूल और से फूल तोलुथिबा चांगुड़ी रे निश्चय पाइबो तुमर शिशु पुत्र कटामी राजा अरुण सेन अरे रे 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 यही कर जाए सन्यासी मो पुत्र मुंड को काटी नहीं चाहिए ना मु निश्चय खोजी बाहर करी कापालिक कथा को मु निश्चय सम्मान देई मु निश्चय खोजी से सन्यासी को हाँ हाँ निश्चय खोजी
ଭିତରକୁ ବସି ଯାଅ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖି ପଛକୁ ଆଡେ ଯାଅ अन्नदाता गोदाता भूमिदाता एवं कन्यादाता श्रेष्ठ होउछन्ति ज्ञानदाता कारण ज्ञान द्वारा मृत्यु को विजय करी अमर कीर्ति स्थापन कराई आउ से गहर शनिटा मत पुणी दौची धमक सदा मन मोर हेउछि विव्रत कहीं स्थिर हेउ नहीं मन मोर हेउछि जंत्र छाड़ चलो जीवा फूल तोली फेरी भी आश्रम म्यूजिक दे ठीक है सामना करी फेरी आसे देखीदेव एकाथर के कुला मेरी करदेव कौन करी कौन करी भगवान प्रभु राम 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 गोटे फूल टांगी थुआई मुंडटा गोटे फूल पड़े जार हो तार से पिला मोर कामटा छाड़ এইটা তো মধ্যপুর পথ ভ্রম হয়ে এতবেলে চালি আসলে এমানে চলো চলো কই দৌড়ନ୍ତି মুহଁରେ ଏକଟେ ନା ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ ହବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ ନହେଲେ ବଢ଼ିପାରେ ସଙ୍କଟ ହଁ ହଁ ବଢ଼ିପାରେ ସଙ୍କଟ या हो भंड सन्यासी का पालिक किए किए तुम्हें मते भंड सन्यासी कहू छो मैं आउ तो महाअपराधी सेनापति ये होउछन्ति महाअपराधी किए तुम्हें
ତୁମେ ମହାପାପୀ ମହା ଅପରାଧୀ ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ରାଜା ପୁତ୍ର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କପଟରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବସି ତମେ ତା ଶିର ଛେଦନ କରି ଆଣି ତୁମେମାନେ ଠକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହି କଳଙ୍କ ଦେଉଛ ମୋହରି ମଥାରେ ବେଶୀ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କର କାହିଁକି କୋଉ ଅପରାଧରେ ମୋ ପୁତ୍ରର ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଛ କୁହ କୁହ ସନ୍ୟାସୀ କାହିଁକି ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାଜା ଏହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବନ୍ଧରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜା ଯଦି ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରେନି ତାହେଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଦଉନାହାନ୍ତି ସେନାପତି ମହାଶୟ ଦେଖ 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 ସେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଫୁଲ ଚାଗୁଳି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ହଁ ରାଜା ଏ ସତ୍ୟ ଏ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶିର ସନ୍ୟାସୀ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ମୋ ପୁତ୍ର ଶିରକୁ କାଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଆରେ ଯା ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅ ନେଇଯାଅ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ କରିଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେନାପତି ସେନାପତି ଆକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି ସେନାପତି କାହିଁକି ନା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯେମିତି ଏ ଦୁଃସାହସ କେହି କରିବେ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେନାପତି ଏ ଗଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦିଅ ନିଷ୍ଠୁର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇଯାଅ ସେନାପତି ନେଇଯାଅ ତାଟିକୁ ନେଇଯାଅ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ନା ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତୁ କପଟରେ ଯାହା କରିଛୁ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମକୁ ସେନାପତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଅ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ନେଇଯାଅ ଆମ ପାଇଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମେ ଆଜି ଠାରୁ ଏ ରାଜଦରବାରରେ ବନ୍ଦୀ Thank you.
रहिला आसी गोपाल देखा रही काला गोपाल देखा काला रे काला गोपाल देखा रही काला गोपाल देखा रही काला गोपाल देखा ସେ ସଦା ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନଟା ସଦା ଭୟହୀନ ଜ୍ୟୋତିମୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବିଟା ସିନା ମୋତେ ଡରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା କାହାରିକୁ ଡରେନା ହଁ ହଁ କାହାରିକୁ ଡରେନା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବର୍ଷି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁଣି ମୋହରି ନିକଟେ କଣ ସେ ଶନି କିଛି କରିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ କଣ ସେମା ବସିପାରିବ କାହାଠାରୁ ପାଇ ଅପମାନ କଳଙ୍କ ଧିକାର ନିଶ୍ଚୟ ନିବୃତ୍ତି କାହାଠାରୁ ନେବ ପ୍ରଶିଷଦ ଏ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଠାରୁ ନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପବନ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନେଇ ସାରିଲାଣି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ରେ କଲି ଜଳାଇ निर्मल चंद्र सुंदर रे कली जलाई को पटाई मर्य राजा गल करे किना धरी देले पंदिया बाता कसना दीदी कौन कहले देवर्षि तुमको बंदी कर रखिछन मत्य करे और से राजा अरुणाचल बंदी अनुमति करना नारायण नारायण तुम्हें तांकर अति प्रिय शिष्य संवादरा दिया जाली तांका पत्नी तारा देवी करीना कौशल कर गुरुदेवंको मुक्त नारायण नारायण देवर्षि कौन बोले पहिले एक कथा गुरुको के गर्ने करे अरे से तो प्रथम देखा रहे थे जा प्रेम व्याकुल किसी का घटना घटी पड़े ना से सभी लोग को कभी भी छाड़ी नहीं अरे
ପାଇଁ କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ହେଉଛି ମହାକାଳ ଶିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କହିଲେନି ଧ୍ୱଂସ नारायण प्रभु प्रणाम आयुष्मान देवसी कि कारण आगमन कले मोहर भूगरे मुझे पड़ी जाऊँगी मुझे पड़ी गला तुम्हारा वाला था कैसी बैंड की चाली आती मो पाई हेला काहे की देवसी काहे की तुम्हें उस तेतीस कोटी समाचार बोलू तुम्हें देवदेव महादेव कैसी बैंड की चाली आती କାହାର କେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେବର୍ଷି କାହାର ସମ୍ମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି तुम्हें तुहे महादेव सनी समाचार तापने करी खेला दे दृष्टि बकाया सनी पुत्र रसीरा देला से लुकाती पकाइन देला नहीं नारायण नारायण तुम्हें तर तुम भक्त अगरसेना वंश को कर रक्षा प्रभु नारायण नारायण वासुची प्रभु गुरु बृहस्पति बंधन काली है वरण देखी तो टाण केड़े बड़ कथा काली है वरण देखी तो टाण केड़े बड़ कथा कलु महादेव महादेव
କରିଛି ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆସ ଆସ ନୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଏଠି ତୁମର ଛବି ଆସ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଆସ শুনিছ না শুনিছ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲାଗିଛ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମାନିଲି ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ମା ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ଭକ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ଭକ୍ତି ହୋଇ ଭାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇ ବସିଛି ନୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଆମେ ତୁମର ଛବି ମୁକ୍ତ କର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତ କର ଆସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ତମେ ମୁକ୍ତ ପାରିବିନି କାହିଁକି ପାରିବାନି ମା ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ପାଦକ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶା କରିଛି ମୋ ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିବା ନାଇଁ ମା ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନେ ପାରିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶା କରେ ତମେ ଯଦି ମୋ ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ ଅଭିଶାପ ମା କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ପରି ମୋ ମା କଣ ତା ପୁଅକୁ ଚାହେ ଆଜି ମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀ ଦେବଦେବ ମହାକାଳ ଶିବ ପୁଣି ମାତୃ ହରଣ କରିଥିଲେ ଆସ ଆସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାରିବିନି ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ Thank you.
ଆଜି କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲ। ତମେ ପାଇଲ କାହିଁକି ତମେ ମୋ ମନରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଲ? ଏଇ ସମାଜ ଆଗେ ଆଗରେ ଆଜି କଥା ରହିଗଲା କପାଳ ରେଖା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବି ସବୁ ପରିଚୟ ସବୁ ଠିକଣା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବି ସବୁ ପରିଚୟ ସବୁ ଠିକଣା ଅତର ଡୋରି ତାକେ ଚୋରି ଚୋରି ବିନା ତମତେ ସବୁ ଗଲା ସରି ଏମିତି ଭାବେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବେ ତାକୁ ବେଲାରେ କଥା କାଳ ହେଇ ଗଲା କପାଳ ଲେଖା କାଳ ହେଇ ଗଲା କପାଳ ଲେଖା